Paradise FM alnal bade masale jeng folonga na kunto kibarol jibe kibar balto dum bi standard newspaper asabe ko commission mi yalon ko wala basirim pour que faraba fitno jibe yela doko kum fale point newspaper dum bi to la kibar bado yatandile ko nyimmin keta kedo ti ko yatale ares hakalante aya la sunkuto koto mak do ko make ay wala fa kibarol to fanan nyimmin keta fora newspaper te bi to la kibar bate ko senelal dum e tole wosio dile de mi yalon ko wala badande samala soto baliyala yatinal fango ila senoman takan anyama nyim keta voice news bade dum itolla kibara bata bi ikonna we jandingo do mi yalan ko adadum tamol kono min yalan president yam fata wala mat momi naba modolo balal kan sala watola wala keta moti yala balalo bondele nyim min kibara to mal biyal bol kontandiro ko la afale amul talena ka bismillah kibarol to badade janum batantana doron ka fale ko makasutu real estate to la buloba anyin kibarol to an stage sem communication ketento keje yinyim programme fasa nyame folo mba kibaro dat la mina wala kala standard news pour kibar bate bere standard news pour atandila ko commission mi yalon ko wala tombo molulu pour yesi fitno doji mi yalon ko wala kata faraba banta fitno mi yalon ko fonga akata jun karoti tannen sel fasunta jamala satole ko kata fente mi yalon ko fonga ila do ko kum fale andu nyimin keta ate koti du yamaro min bonde akonyu kuno basambala president wanyati wala arjumal ngoy ko nyimi yalam fa wala keta chairperson mi musiran ti tatani commission to mi Emmanuel Dioufti atal keta mota mi yalon ko fon aya tandi kibar janjana la ko nyimin keta commission ti yela moy molla momi yalon ko asiata mo tan seyni lulti pour yela seriaro di min badande ko do la min badande jim farba fitno la andu fana nata katande ko mol mi yalon ko fa wala nata keda seriaro di atata be mol fe min yalon ko wala farba farba la nyaton ko min yalon ko wala alfati ako nyimin keta funding kelte anem mol mi yalon ko wala ba sabatere gunjur an sanya nata katande fana ko mol mi yalon ko fa wala PIU official ta ko be keta mota bi yalon ko yela seriaro di atani commission nyaton ko fo mi yalon ko wala ba dending atani fitno la nata katande fango nyimin keta commission to do do ko e fangol be ka fu nyumala andu fana ya ko do tala ka bondi nyoto wala editing ako scientente printing ding bo printing yo fana damu tala ko woto nyimin keta tal do ko to do akata fana de mi yalon ko kum fata yo yamaro futan de la president nyati ngola kabri ya nyinin ka fango miyati na fango nyimin keta te minister te miyalon ko wala mata bankola kono kono tankola miyat na manta si nyin commission nyati no kato wato mino fitno baki kan atalon governor ti wotundo to bare chairman Jofi atandila ko nyimin keta te commission ati akoto la do ko baloron sato min ka wolon kaje ko ka sedaro dia ko woto e tole sedaro min bidibi yalon ko ya sedaro min soto ka bo IGP bulo ko min mo IGP te min banonje anem min be min bije santenting ako ya jala ko kumata atina fango foy mansula fenna mi yalon ko minister bloka ko kate majiki minister ba fendi la mi yalan ko wolba kumala ka tambi atani moflo la CDR ti anim moto mal min yalan ko wolle CDR di commission la ko radne makile ka kana si commission nyaata ngol atandi fanko nyimin ka datani IGP ko nyimin ka ta IGP de sante de member siri ako kata moto mi yalan ko fango ako yo wolle kele pura na si ja ko ando fana tol sura tan mol minna wolo molti min yalan ko wolle yamaro di wato min fa wo fitno ba kere wala na fango e manni interior minister kele purata si commission nyati wala senende kibar janjana nyin commission fanke ta fente mi yalon ko president baro tala ka fundi nyoma jula karola pour ye jiber ke fitno la mi yalon ko wala keta don ba fasunta funding ke do la funding ke saba mi yalon ko basire fara baje anin modol fana na baramo wo lunga la mi yalon ko wolu no fitno nyin keta faraba padanding moto do la fa ngomi yalon ko kuno e ko wala warata wala malta westfield ko moto nyim malata famu mi labe janeta ando nyim moto fa ko moto lo mi yalon ko number plate min babala wala BJL 0766 je ko kata moto te mi yalon ko fa atay dimbala mota dulato dami yalla wala cooperative te bosol kalo dami bar nyim kata nyin kibaro te kibara kay tol be na wol ta bayre kulo mi yalon ko yaaje ko kusangala do kato nyim kata moto te moto be malata fa kata sebuto te kamala nyim kata voice news pate voice fana na kibara wota katandi ko nyimin keta tan nyim mototi ko tumo mena moto nyim malata fa mol mi yalan ko walla ba atew westfield nata ka wuru e ka futa moto nyimma tumo mena fa aba malaka fara fa na ya damin tandi wolon ko nyimin keta tan mototi ka bi wato mena fa aba malaka ko security officer do mi yalan ko fa atalba wodla ma fa ta tala keta moto mi yalan ko fa anata je anda sedero ala tande nyin kibar janjam bundala katandi la ko wato mena fa ta basirin kara do ko ke ko anata ka wuro moy molbe wuru kan kabre molbe wuru ka ko to ta franta ta je kabra frata
ji anata kaje ko nyim ke min keta moto te ako moto nyimba malaka na ko kabro keta ata don nata ka futa ka nyin call mi yalan ko wol fire service officer da ko kabra fire service officer call ko nata na ko mur kafta nyoma je bulo fay nyoma kaje ko ka nyim moto maka kabare ke kata ko be ka nyanya mata na moto mam mala na ko bare alatento aya fanyin kibare je bunda ko alatento moman natu ateo wo fitno nyita mi yalan ko wol kata moto balo nyinti ako momam faje wo kata kuta mi yalan ko aya dankene de atanyin kibare janja bunda mi yalan ko fon atam mote ko kata anyala wato mi na fama bala do kolo ngale hakadane wala kurangale kuntun dinke han kabi ka tedden kibarol to mi alon ko ngurs nyimi keta at foreign newspaper te bitol la kibar bato freya asafa ko senelal do yela wosio dile wosio mi alon ko wala badan samala na bali ala fa na fango nyimi keta firo te do ko kolyate bulo ko no kati la fifangol do mamira barbaka kala ko to nyimi keta foreign newspaper te ko senelal mi alon ko wala ba santoro satel to wala keta multi mi alon ko fango e ko mi alon ko wala keta serum asake o kukilngol bakala nyina fana katon serum samama ndate andung wakata fente miyatenda ayela seno ko lendi bulo kono faatina fanga e mankata fen jama soto e ko niaji bela tiol fanga mam baraka serong andu nyina fana kamunta ko kukil ngol bakela nyimi kata fara newspaper ko ba diam kan sanla do fanga mi yalon ko atabata ni santara satata tatande ko nyimi kata samala na baliyata walla ala sawun sango nana tabbi janna kana fa wata jam ko yatana fanga firo ba ko lere tol bulo kono baka ko kato niaji be ko seno mu fenata mi yalon ko ba ko lere kam baka kato sama man naka nyama e ko sanala do fanga mi yalon ko atabata lo bade gula tanata kata de nyin kibar janja bundala kata seno kala andaye ay min sana wolon tiyota ko andu wato min na seno seno ko wakata ogos karo ko na ko barni ajibe ko sama mantar na kan tanyami akata dewtal de kato nyimin kata la fifi ngolte amma jiki baraka badu ne la kota ko ne aje samana sana wato min na fam ko samana sana wato min na aman data juna ko ando fana nyimin kata samata santan ding aba cankun kan nyami nana ta biya baka na sama walla nana ta janna kana ko tan fo wata ja ko andu nyin santara satel to sama ka fele to miyalon ko amanda ta je juna ko woto on fele to miyalon ko kolyate e bulo kono bakel anda ya do ko kolendi e bulo kono bakel do famba diam kam fora newspaper mi yalan ko atatom sambu dam falati kata multi mi yalan ko fam atol president of North Bank region farmers North Bank region rice farmers association atandi ko nyimin keta atandi ko nyimin keta tani samala ko ta ko mo fenata mi yalan ko akaye do baka ko katon samana ta wato minna ko ko mantarta ka nyama andum fifengol fanan e mantarta kan nyama e mantara falen kan ko nyanta kala nyama ko to nyimo fenata mi yalan ko ay do bake woto fora newspaper do yatandi ko nyimin keta sina lalti min yalan ko walla ba sandra satete e wosita bake fentam foy ba dawde nyamin ko ila sina fengol barakata tarale ko to comme amen fontindi wala ba dandi kibaro dola mi yalan ko wala ba dandi no wejen dingo dola min dadunta mol ko president yam fata mimma barara ko e coco worande banko kan surtout social media to nyimin kata voice news bati tolne fanna mi wuta wala ko nyimin kata tan kende ngoti ko nyim bala fami jinda kam bala fani ya bondla katun ko ala ko diamo warta no bake kabrintu mo min president ya bulanu ko fako ayam fata malam abar nyimi kata voice dam mana ma wulde kibar katol be na la ko wulta bare nyimi kata tani no wejen fonni kete ata tumi no wejen kenne woto ya tumi min na wolon ko ataka dindin walla take tinkola akela nyantol buruko andi ko nyimi kata kerfato kibar janja mundate waya ko dankene ndila ko nyimi kata atani kende ngoti nyim bala fami jinda kay ya bondle e ka ta kata multi mi yalan ko fam president wala bala fata lung ulmu na fanga salo bako soma e ko kabra bula do anim mo woto mala kata mo woro wala ay min bula bala tala ko do wona takka ngunu warande banko kam bari ya jela ko mola mi yalan ko fama atay dindi wala nyanto la burka ando mo folo mi yalan ko nyanta jibe kulal ka yam fam mare woto kamunta ko dindi wala nyanto dum adastala woto nyimi kata atay nyin simpa date min takka bule na takka bonde bare nyimi kata point news bati telefon na min ta ko kabrintu mo min na fango ye nyin kibaro je inata ka kiskes foto nyato nya ya bula bare e boda kala mala ko ya bula la ko bare wato min na fango e ba diam kan nun ate modo fango mi yalan ko wolba president wolon ate president la kumalate mi yalan ko ate bo lata modlamen sanya sisata ta tandila ko wato minna ata babakan jede amman bonde nyin kalamala wato minna ka bonde central president mo maltuta atamambo akonye kalamala wala kata kuti mi yalan ko nyim kita point news bati toli asafe
bo kate patio do lobar patio nyimma register han kabe patio to mo all people's party tata di amata min wolon ko president wa cabinet o janjan nyami wolon ko modol bonde cabinet o ta ko mudde wa sin fadalti sin fadam yalon ko political ba ko ma ko bare ni aji ba mol min bonde wolon molti min yalon ko walla ko ma ko do min badande sanji sawa mararo la ko bare wo mol dum ay walla ta ay ba ko kato ni aji be Omar Diallo min mo ojeti ko oje do mo molti wato akatar jam kan ko la min badande ni sanji sawa mararo la ko en president kambenta walla ando ne sanji sabo sita dum ji ay comme la hido timmande anata foka foko non ko ni aji be former vice president min Fatoumata Diallo tambajanta ko ni aji ay fana bonda ko nyum lo molti min yalon ko walla katar kuma kan president wala ni sanje lulo mararo president wala sanje saba mararo la kaje ko wolon kambente min sota ko ta aji ko ni sim fada mi yalon ko president o wota ka oje bonda nen ka Fatoumata tambajam bonde ka samba foreign service akol mu kulati mi yalon ko waya senende la ko president wala ftala ka molla dendi min yalon ko walla payta bur kaje ko sanje saba mararo ko wala na parata aji ko woto president wala ni sim fada atajel ko politique wala ba ko ma atande kibar janjanna la tumo na standard news pe ka cha soto komodo kuma te ni kibar janjam bunda mi yalan ko wolon Haruna Barate atamo moltimi mo vice chairperson te janjambura area kan nyimo janjambura area consulti atadi amta ko min akate tumol betala kala mol kam min yalan ko wolon ni adamara latimi mo traditional didalti min babban ko kan jang ako wala kata moltimi yalan ko fa e ka flakol ta political party wala flakol ka kela suwol kono wala la bansol kata ke kela suwol kono ko mo fenata mi yalan ko amanyan ako wata taba man sakunda kila purisa alanya no kam min yalan ko wollon nyimara lalta ka foy ko pour ye nyim political ko ke da bonde political ko to walla fa ye da bonde ka nyim political banalta kata ka kela so ko political flakol walla patio la flakol ke ta ke de la so ko na konya jibe ko nyim ko to mi yalan ko amanya ko bari han man so banko la kara maral buko o man sembente ya de la pour ka je ko kanyi nyon ku sifa ka ko to nyon ku sifa man nyang ako anda tay ne ja nyin tumo be da e kala kan ako nyim ko to mi yalan ko e ka kel ako ka to ne je nyum mo to mi yalan ko nyinta tata mobe leje nyinta kala mobe la maral la te badde te political party ota wala political party la bana yake la so kuna ko bo fatam fonso sambal na ko woto nyimi mu nyum kota ko wo man nyang ako ni be la political party min support la satare to barka tambila do ko ka tambindila do ko kono ako mu ko to mi yalan ko amanya wata daner kama sakunda bulo kono pour ya ko jibe ande sak ko to mi yalan ko iba ko tala ya tamande kendeke min badande bango dola UNFPA minke marala le kaje ko kela faham yande la do ko to anani minke da do e tolla nyim bango don kaje ko ya ke marala le kare marala le fa memo vice president Ousainou Daba tabadi am kam bango to momina anata katandi ko nyiminke da tanyim bango ta ko fenno mi yalan ko kuma ta baka ko kato nya jibe ako kanyi nyom ben sifaka kala kuma moto fol na ko katon gambe banko to mi yalan ko tarata ni fango yele mobe la borse la mobe boteto ako wota sa nin gambia ka fol ke murundi la ka fol kono ka fol ke mol ke ka fuifi ako mo fenata mi yalan ko akumata baka ko lungol fango tambita lungol mi yalan ko gambe katara e fango e katara dendere fango e kunkilin na mai tare fango ako lungol tambita la ko gambe banko te banko mi yalan ko sai e batara mo fere da tara ka fol fe ko banko do ka fol fe nyama ko woto wo kunkilin na famaro walla mara jawo mi yalan ko wala tan fango moli e ko di gambe la ako mo ko te mi yalan ko banko ya ko di wala la ko nyon ku sifata kala ko woto gambe la bansa gambe masa kunda don bakata ko be kala kaje ko nyimin kata badi ya te bankol kam murunde ne tema walla ka fol kam murunde ne tema bamba ko bar nyimin kata atew gambe la ataram fam o gambe la fang doya walla gambe la taray fangoy kaje ko ke da bonde ka fol be kono ko mu fente mi yalan ko atakela ko te nyimin kata kibar kayto ti e bena awulta be akibaro to mi yalan ko standard newspaper na wuta wala imamo do kuma kanwati imamo mi yalan ko kafa Ibrahim Sare kata multi mi yalan ko fango atamu imamo te bundun Bahamas atafa na kireduke ay kiredo ko mi ka wala nyaton ko te dina nyaton ko pour essayer fango jamfande politiko ko la e kam multi mi yalan ko ba islamo ko yamar rabari politiko ko essayer fango jamfande wala ko abanyin kuma kan fam fakal lunga min wala kata lunga min na salte kata nala modun salte lunga min wala kata arba lunga te andon tuma min abasal kanata kata ndi ko momanya na lola kafa ko talata lungolom banna sadota ko bayri alada malala lunja malon sadota ko woto kallo kafa ko talata lungolom banna sadota ko kurata mi yalan ko amanyang alata katenten kafa ko min kumata wolon ko muslim moldu dola silo kay tara sila kendo kan ande kam molti min yalan ko e balola nyin dino kan ka dino fasa sila kendo la ananya kendo akobar nyimin keta dina nyaton ko te don ke dadum politiko to ko kaltu politiko ko woni la dino ko nyami akomo kurata mi yalan ko amanyang standard news na ko wulta
yalan ko adabela kibar bakono bari ko modo fan wala kata mutumi yalan ko ya mutale ko andu yata muta dalilo min kan wala kata ko do tumi yalan ko wala badandi modo late min fa kata min fa fogo mata sunkuto ma sunkuto barin kewol shi e ko min kata police o tumi yalan ko wala babba sai wala modo fan arrestmento musulman kamarati ko sanji mo ate wol soto anda tam mutumi yalan ko aba sabatere numwel satel to min bajji mara tundo kan opari bare joni kata kita mutumi yalan ko fa ya ta tumi min ko ayala sunkuto baranke wala fa goskaro tilo lulu 2014 sangole kata kata mutumi yalan ko kabiro ko nyin kete kana ta kabbore ka banko bula ponni se ko ki ba sa hayaram sota ko to de nata kata ndiko kabirata fa borta ta sabati dami wala kata murteni banko kanti ko kabirata ta sabati ji atana ta ke mutumi yalan ko police wol tande ka nyin ko kiskise ya ko kiskis ka jibe fa min sabawta ta nyin barole ko bar kabiro kata dum ko ena ta kaje ko kata mutumi yalan ko fa ala sunkuto wala kata mutumi yalan ko ayo lipanin block dingol le ko kabro kata dum ay ko kata ay ko ala sunkuto nyin ko baranke wayo lipanin block dingol la ko to minna ta den wala sayala ta ke fente mi yalan ko fa ay ko kabro kata atara fa sunkuto la ko ani sunkuto baranke dun tanyo la wala bar kabro kata ko do fa ba jam kan nyinki bara janjam bunda ya min kata point news ba ala tan la ko ta lafta ko malle mala bari kana to funtinde kato nyimin kata nyin tumi mota ko mola mi yalan ko fa kabra nyin faro ke o tundola nata ka borkata mutene banko kan dam yalan ko ba sabatere nun je da fojanna bu murno ne ko kabra nata na murno banko ka wotolon police wol nata kate mutay ko kabra ya mutadum e ko kabra batana murtene ko sanji dula walke murtene je ko ando nyin ko fon datta wato men wala kata 2014 sangote kabra ta Suleiman do kaya mi e ko Suleiman Kamara kabra nata ka sonko soto ana koto ma ana sunkuto nyin barankete ma Muhammad Kamara te andi ko sanji tan sele soto e ko kabra no sonkate ko la sonko sabato men fa wala ko bare muso nyin ay walta ayo bute ko kabra bute ko mo multimi yalon ko fango way ko do leke min mandiya te e ko kabra ka do wotola nan nyin nata do nyula fo nata sababu wala sato le ko ando sun ko fan wato min ayo bute wona ta ke multimi yalon ko bare musto je foya samba loftano to dam yalon ko yalan di wolto abajara ro kono je Hello, Hanakabe Kibaro Tomba, Fungibe Memo Foreign newspaper, the very foreign newspaper, Tolekodo, Jamia Lonko, Waldanta, Alandaro Dola, Minketa Sarakunda Mafamo, Tobari Kony Minketa, Deputy Mialonko, Wala Musa Chamti, a Catalan PDOS, La Council of Motemia Lonko, Sarakunda, London Kono Tundwe, Atakita Motemia Katal Tata, Taman Kafuta Mulma, Mulmia Lonko, Willa Dadantani, Alandaro Minketa, Dimasan, Moleka Cabrin Sama Batinyar Bake, Ateo Latamu Sarakundati, Korda full from Atata Minjibi. Wala kata job kundati ko job kunda don kabra frata je ko nyumi kata kanslo chamti anin korratio na taka ben korratio mu sirif job ti ko kabra no tata du wana taka samba dulato adam yalan ko tinyaro kata wolto bayri ko samanye tinyar baka je fo yatina fongo i fota fenja mala dabe ko domoro fongo min yalan ko be budo kono andana taka tandala fanan ko nyimi kata la musoti memu mariama jallati way baramu soto ate nyin alandaro to min kata nata kata ndi fon way baramu sonya da ko wato min fongo be borkan kaje ko kata dulato dam yalan ko be tankala wolta ko to do nataka barama nataka tandi ko nyimin keta ate baramo yita ko santenting aba afisia kam bakela la muso afisia kan to ngomna tata loktano to kaje ko pour ka fango jara atande ta dame fana nyimin keta ate nyin te nyi kansiloti min basar kunda london kono word ate keta mutum yalan ko tata kujabe kunda fane ko kujabe kunda fane ko kata lalte dam yalan ko mantoro frata me ko kabra frata je anyami je wala keta salifu kujabe te min nataka tandi la ko nyi sama ba fan keta non talan nane wato la somanda ko wato la fon wato lan kabri nyi keta ko nata kaje ko ila bunkan karangol be wutute kan ako ando fana nata tan tinyaro keta je ako la fengol anani keta domar fengol te ko be keta fente miyalan ko itinyata je bake do fango min keta anja e kata ta dula do fana temi mu njay kundati anan jasi kunda kata jallo kunda anan daba kunda ka franyu be makaje ke konton nyim yalan ko wol keta tinyaro te min keta me ko tola inata ka kirke mollo min yalan ko wollon man sakundati anan min keta fayado ko bundati anan mol mi yalan ko mako lalla muti pour se bulo ka fonyi mol maye mako bare tinyaram funati mi yalan ko afrite mo bake anu kanslo do nata kala niti ku yatande kan tatel ka tande la ko nyimi keta nyin tinyaro ti ay ni ku ya bake woto ay la konton droftandima kaje ko nyin ni ku ya pour ribe dangala
nal bade masale jeng makasuto real estate and star gsm communication wala buloba anyin kibarol to hana bi batenta na kibarol to kibar ketol nimi wulta bi kibarol to nyimi keda point news fatila kibar do iko modo fang wala barendingo fa nyindo ya barendingo fa men na point news ko keme fula ko wala dun tema iko basse police station do ya modo fang mutami yala ko ka fa muhammad toura mi yala ko kata ba asabatirin kulare sate wolto min batumana tundu ta takira molti mi yala ko fang e ko ya muta dalilo min wala ko barendingo min museku turati kay wala fa dalilo mi adna fa ko dalsi keme fula wala dun tema point news ko kibar sahara on ta koto e ko min kata tan tumi moti fanga min tumi tanti kata kita molti mi yalan ko santanti aba police wal block non min yalan ko walla ba basay pour que mako kiskisrol min ba danding nyin ko le saje ko ko sungo fanga long bar ponni so ko min jamete te watandi la ko nyin min kata tan moti mi yalan ko tala bar ndingo fatanda ko daliro min fanga tana fa min dunte tema wolon ko ala muso wala nyin tumi ko min mo se kutura tala muso le wotumi ko ayala ke mafulo le sunya e ko kabro ka don atafana nata ka ko nyin ta na jisola tata ay nyin barande wata city e ko kabra city dum aya bute fa ya fa e ko kabra ka don police dum nata ka muta talam fula kata talan saba wato la wularo ka samba e bulo kono pour ya muta kay mako kilo hanaka bi kibaro to nyi min keta te foreign newspaper la kibaro te foreign newspaper ya tande ko nyi min kata kramta din ko te min tata kanyen kramta din den tan anin kononto wala kata multi min yalan ko ye aggregate 6 to ila exam to min ketenti e ko karamta din ngol min yalan ko fan wala ba karambo balde duma min upper basic school to tolla fana kaitol funta kaitol min yalan ko wala la exam kaitol ti e jamin ke ko bar nyi min kata karamta din ngol min yalan ko fa walle da do nyi exam to tata kanyen karamta din din willi mo keme anin tan kononto karamta din ngol min yalan ko fango e ko mo willi kononto keme tan kononto anin kononto wal mu ke wallati kemo dol fana min tata kanyam fomo willi tan kat keme kononto tan kononto nin kinde wal mu musolte bare ko kibaro men funta ka futa kibar janjam munda da ayatan kunun ayatan di ko nyimin ke tata nyim multi min yalan ko wolle nyi exam ke ko modu bi jallo mi yalan ko fon atabota St Charles of Basic School ataketa multi mi yalan ko fon attending Senabu El Jete wobota St Peters of Basic School wolle keta multi min yalan ko e tolle nyaton kayake nyi exam auto e ko ko la fana nyimin keta multi min yalan ko wolle aggregate 6 soto ko mo saba min yalan ko bota St Teresa's of Basic School wol keta multi min yalan ko aggregate 6 soto ko mo fula min yalan ko wolle bota presentation St Mary ko wol fana keta multi min yalan ko ya aggregate 6 so mo fula ko mo fula fana min yalan ko wolle bota yalende of Basic School wol fana aggregate 6 soto mo killing min bota Gambia Methodist Academy wo fana aggregate 6 soto mo killing min bota Kotu Senior Secondary School mo killing Daws Comprehensive of Basic School ani min keta mo killing mi yalan ko wolle bota SOS Haman Ma of Basic School ani min keta Talending of Basic School ti ani mo killing mi yalan ko wolle bota Deeper Life wo fana aggregate 6 soto e ko mo killing mi yalan ko fana bota St Charles la te fana aggregate 6 soto ani mo killing min bota St Peters so fana aggregate 6 soto mo killing min bota St Edwards of Basic School wo fana killing soto mo killing mi yalan ko fana Das Lame of Basic School aya soto all yundum of Basic School fana ko mo killing ne aggregate 6 soto je ando fana mo killing do fana mi aggregate 6 soto bota ana marele wala keta multi min yalan ko wolle aggregate 6 soto barki baro nata katen katande ko nyimin keta tan multi min exam set ten kabo grade 9 kata grade 10 kan nyinan e ko toldum ila ta grade 10 o wadat la min kan wolon ka buku kolon tan jangota kata buku tan jangoto ba la dan satol min kan wolon ko kaje ko la ko subject wala kamunta la subject min mo farto ti kan kaje ko ke kada ando fanan nyimin keta school ti bitala min to wol dung e ba dan da mi wolon karamta dungo mi yalan ko ita da fo aggregate 42 soto e ba dan na taro la wolto wolon ko pass ma ko nyinan aba aggregate 42 le ka fomi yalan ko e wolwande pour ye banko la mara kitabo jibe ka 50 jibe pour ye ko do tamande ko je anen pol mi yalan ko walla nyanta falna ke falen nato yan kaya ko no mi yalan ko wala justice Chorno Suleiman jellate ate do yafa ko en kibar janjannal ba kacha mutal mi wakile la kacha fulan jangote tumo min nyim place tay ko nyin kacha de bal lam terli lol min ka wolon ka je ko ka mol kalam tande ko la min yalan ko nyin temben ne bolake ka ate constitutional review commission ando fana sim fadal ani yirwa ko min soto de do ko kono
kibar janjannal karam tandale saje safta jamamol ba saje jamamol sala tolba do ko min nyin tembenne ko press conference mo kala fenete mi yalan ko ba kibar kuma yarngol fu janjandira kafrande kibar janja bundala commune sartol yadi la nyami itol na nyin kafo balorin sartol min kam ina ta katande ko nyimi kata tanyin bengote mi press conference de kada ba mutal aram salungo keskarati tan saba abakala tarantan ne fula watol to nyin la dulata min keta ate faringolo hankabe kibaro to foraydu newspaper ning kibaro do wulta min yalan ko wolba dending sondame courant tol bari ko fora newspaper nyimi keta dawda sambate mi yalan ko fango ate daba dunya la kafo bato mu World Health Organization ti la Banjul officer de katla tandi ko niaji momin tata kanya mo wili keme tannen sey gambe dingol wala keta multimini yalan ko walla nyi sondame courant soto e ko samba tandi anda tandi ko niaji be wili mon warawla nyimul kono min yalan ko fon walla nyi sondame courant soto kata multi e ko kata multi fammi yalan ko nyi sondame kono so anda lata katandi fanan ko nyimin keta te bata ngatangol te mi yalan ko nyimul kadu wol ko na daba ko ako mo wili tan konon to anin killing min yalan ko e daba nyi ko te kanyin ngatangol mi soto wolon ko marar ku balya anin tinkole ka min soto sampana ta katandi ko nyimin keta ate nyin jaraloti min mo nyin sondame courant tol na jaraloti ako mo kulat mi yalan ko anyanta jibe kula ando fana mako ro janta semben e nya mako ro janta jibe kula e ko nyimi fa kata forward for you mo ka forward to min yalan ko ibaloring kaje ko kamul mako min yalan ko wolle ni sondame courant soto be kere kere kaje ko nyimi keta atanyi multi min yalan wolle sondame courant soto fi mako la nyaade la ando kaje ko kila jata kende ani la karawo ka samba nyaate ko be ngafon keta dame wala keta American konate Karaba Avenue ko samba do tanata katandi ko nyimi keta ate nyim banko kanti ko neji fondin kel mi yalan ko walla nyaka ma andun dula kilin da mala be bulo kon da mi yalan ko kata jararo walla mol mi fonga nyaka ma ko dula kilin da mala be bulo kon e kata jararo da mi golon tanka loktano ta ko mu fenati mi yalan ko fon ako dula kam mu kemeke molata ka jibe ke jara ko andun neji be mol mi yalan ko walla nyi sonda ma kurango soto asiata la pour kaje ko nyimin keta jarar bu ndaken di woy soto ako nyin be mu ngatangol ta min yalan ko wala ba jata kende wala sonda ma kuranto la jata kende banko kan abba batandi kan nyimin keta ate nyim be ngoto do mo jama ko mata jemi yalan ko wala ba danding sonda ma kuranto la ko do fangona ta ka jibe ako gambe banko kan ako ne jibe kema jamal min yalan ko fang wala ka nyin sonda ma kurango soto atandi ko aka ke fenete mi yalan ko aka ke fonding kelte ko ando nyim fenete mi yalan ko fang anyanta jibel ako ando nyimin keta ate nyin loti dum ko jaralo mi yalan ko nyama nyimi ke sonoma kuranto ti nyenta wol soto la ko family la anin kafunyol wala mbade ngol nin kafunyol wolle dadu ani fasaro wobe la jararo mako la bakele ko amerda gomes atekata multi mi yalan ko coordinator meltok atekata multi mi yalan ko akata atandi ko ni ajibe ko mo jama min yalan ko wolle kanyin sondoma kurango soto ako jama babe kono kewol long ako kewol la sondoma kuran kasiya musol te nyim banko kan ako woto nyimi keta ko sulo la pour kaje ko nyimi keta bade ngolti anin ka funyol kaje ko ke mako e saje ko nyimi keta sonde mo kurantolti e se fon so ande la jata kenda do saka fente mi yalan ko abajibe la baka ko bari ka fa ko sonde mo kuranto ako sonde mo kuran o manya na mobal la la haju la ko sonde mo kuran do manya na kala mola nasidate aji fato gedum atam mota mi yalan ko katanan director ti forward for you ya tata ndi ko dalilo mi fo ngata ne nyim bango kaje ko to ako kaje ko nyim to kurngol anin kujawol min yalan ko ko wala tin nyama to la sanama kuranto la ko wala ko mi yalan ko molke dafa wala la ko wala ko ko la mi yalan ko ay bo kata kan ko wala kala ko kabuto dobje nyimi kata ni sanama kuranto te molka kuma kan wal fayima kuma tabi kibaro to mbatula foreign newspaper la bari foreign newspaper ya tande ko sanji tan fula kambane o do ni mo babukar daboti kata kita molte mi yalan ko abasula ma ko royal da bari kabata busum baral anda kata molte mi yalan ko yamaro mi botalo tano to watande ko asulata mako do kata bantala banko kan ke jaraje e ko do loptano fongo sa men suta tata wolon ko jusu kurango ay wolsoto anda soto mako do kata bake sadde ko asita bantala banko kan pour ka jare ko nyime fankata yamaro to do bata mo Serekunda General Hospital ti min atandi ko ata min kurango do surata mako do kata bantala banko kan nyime nata kika tanyi den ni sanje tan fula kambana to ko docteur mi fongo sutande ke atani mako do mi yalan ko sota wala kata ate docteur Bati e ko
Dr. Badayas jisute ko nyinde anyanta kata ko be kala pour kaje ko funti kata jata kende anyine bantala banko kan kata bake memba dending ala nyin kurangol ando fana nyim nata keke ala moti don inata ka fako nimi porata kam mako ro futanda ma isa baran kele memo landing sanyanti isa je commande pour kele mako ro futanda ma no do memo 70763355 wala fango isa mo do commande memo mama sanati memo sasato bamati e ko so commande 6149693 wala kata fente mi alon ko fango fora newspaper na akibara wuta bare ko sanji tanne fula kam bande woni aslota jararo la pour kata bantala banko kan kata bake mbitalan sa kibara kaytol ko ma jibe bayde kibara kaytol ko ma bi ko coach ko to mi yalan ko gambe wala karfa place wala pura e dandan kata place ndo la ni afcon qualifier so ni kan chan qualifier so mi nyanta kala afcon 2019 kata kata fente mi yalan ko kuno atal fu place to bonde min yalan ko tan wala bitala ni nyose yato kata place ni wala atani nyose ya nyento mo mi yalan ko fam ay welton boy ko kata dam fulala kono kata dam fula tan wala min yalan ko wala basirim bantala banko kan ay wala ko man ne da don ani nyose yato folo mem keta modu jofti kayo commande ni keta babukar geti e kayo fanan commande chor ni keta omar koleti ayo fanan commande bakka ta dan fo italy banko la kan ni fanan keta babukar sanati ko ba keta dan fo denmark banko la kan pamodu jagne ataba switzerland banko la kan ni keta simon richard kbt ataka da motimi yalan ko ataba denmark banko la kan dawdan gom e kata keta motimi yalan ko fango ataba denmark banko la kan ni keta suleiman marati ataba Angleterre banko kan mo England ani kata Ibu Adams to fanam ba England banko kan Tijan JT ataba Qatar banko kan ani Modou Baro mi yalan ko fanam ba England banko kan Mustafa Kariol e kata keta moti mi yalan ko fango ayata fanam ko mandan keta Lamine Diallo ba Italy Abdoulaye Diallo oba France ani keta Hassan Cissé ba Switzerland ani mi keta Moussa Baroti aba Italy ni Hamza Bari min ba Croatia ñun non keta dam fulati ay min ko mande pour na dandani no seata abitala min ta kaje ko gambe makko pour place o ñene afcon to mo kala ñu afcon min kanana woto mbadangalo bimba kibarol la jana bar pour ko kusoto bala bo nyototo al selamo de mandem bala bo nyoto kibarol wala kanana annal bade mala no sele jeng alma tiloto di yalla. Hey yo DJ, you're jamming to the hottest sounds in the mix. ke kol mu yalon ko wala atinna ko nyin kol ke da farba to mom min police intervention unit e ni farba kol dun to nyola fo modol fote ni ko ni wala nyin kol ko ka kis ka lon nyin kol fana ke ta nyaabi nyin commission mo yalon ko ya londi mun ta dafa karkiring ay jubere ke dum ko la mun be dending kol mu yalon ko akeda mol mu yalon ko to le kangodi fo i fayrol keta ani mol fa mu yalon ko ito le o fayrol ke ka be bondi nyokono ani ka taransilol jube be bulala taransilol mun no makaje ko ji kol mu yalon ko akeda farba akana flan jall ni standard la betenten kan hansain standard la baba silla ni sabe ko de yam furo mo yalon ko e wole di non keno mo la ka ko me ko mo yalon ko nowe dingolen ndon e ko kabiri nyim botala jamaadi amuta ko la kato jamaaye bulo chodala ko de mo la mo yalon ko aka dindingol la nyoya mo yalon ko si yo man sanjita ni sey sodo e ko kabiri abula di amosi adano akola committee na dana committee bonde committee mu yalon ko ya ko jube e ko ya jere ko de wo jam fo mu yalon ko ya keno akoto e ko ni ko mu abaytale Ibrahima Mbalo interior minister a nyin tonya yandi ker Fatuma ko Mr Mbalo ya fo nyame nyin committee de e safero kele ka futandi banko nyaton ko ma his excellency president Adama Barrow nyin kaw mo yalon ko nyin committee yata nyin koto ndong to minna yemiti on soto non ala ministry to kuno ñin no weji andingo mu yalon ko be immigration na ko donu e ko be murla presence ko kibaro ya fo nyamin ñin sim famu yalon ko leta tende ni tambitala e ko e ba modondila presence kibaro ñin sabe e ko sandakar amu yalon ko ya e kangodi e silodi non pour ka soron sanji saba ko montonu ndum fana inata alaman dala ko do wili keme woro woketa 2012 sangolla to momin e bulo chodala ko dindingol de ak wolle feaño ya andu dindingol kono do bi mutara ko dindin woro kilimbe kono mu yalon ko wolle dindi yata be abeti ate sanji sabal sutunom ay ko Mr Sandagal ala ya la soron wucho inata lafa ka sanji saba fana lafa kan to momin e ko ya alaman no munna amawo jono inata na sanji saba lafa akanno kibaro yesabe ni standard la betenten kan han sain standard la Omar Baye ñun sabe
e ko mo mu yalon ko atele nyaton koti o patio to patio mu yalon ko ma register follow ka fay all people's party Omar Biaye atele nyefo ko de president Adama Barrow ay kam monta pour ka cabinet reshuffle ni ko mo ka falindro ke non na ministre place to commando non ako politico le ba ko no Biaye mu yalon ko ako banko nyaton ko de anyin kam monta pour ka Omar Diallo ka bay anin fana former vice president Fatoumata Diallo Tambajang ka Samba foreign service ako way mune tande de wolen ko de ñi mole kam monta don ka tande ko de commando non e ka ko mol mo fonon ko wolen ko sanji saba mun keda sanji saba transition ko wolti mu yalon ko e ka fonon ako oje keda modu mu yalon ko de ataka ko fonon ne de ko sanji saba president Adama Barrow de ni sanji saba botala anya najilale ko mole mu yalon ko ma ko mabo non aka ko fonon ne biya ñi fo standard kibar keto e ko ndine dan san don ka tandi ko de biay ako mo mantra cabinet ko nyin tembe mu yalon ko assistant la bunda place o maraka tambi oje mu yalon ko de ako ay londo so don kuma experience ko do nyin bunda tamandi nyala to mominna atata wo ministry bunda to wo masakunda folo mu yalon ko wala be non jam biay bulo chodi banko nyaton ko la ko akita molto mu yalon ko de anyinata ko coalition masakunda wala asindi amanke parti masakunda te kibaro nyen sabe kibaro so ngatale foroyala kibar keto de to min nambo da standard foroya ni sa foroyala Abdoulaye Ji Diba ay ni sa ko Sénégal mo yalon ko e be santoto Gambie banko kanjang jamal be diamu kamum be dending samamu yalon ko de ay jamal jikale tendi kato jamal ya jele ko de jakita nu julay karo ko do foroyala kibar tala mu yalon ko atata ka diamu mo jamal mo yalon ko e keda Sénégal e diamu ta ko la jamal be ni fo kande ay ko samade nyinang mambete adula dol to mun kam munta ko nyin fi nyin nyolti anin kintolu anin tiol fana ani ko mu jamal fana e mantoro soto ko nyimol mun yalon ko e diamuta foro yala kiba tala ya fo nyamin e ko samade amanda de juna ndu mo jamal mun yalon ko e be santolto dol bije mun yalon ko yela fi fengol fi dol fana manna fi juna to mo minna e manji ko soto no bari sama fana nata na dati ndu amanna continue o watola tinna no fana jaketa dinkira dolto sene la do mu yalon ko abe badigu ay nyin kuman nyin fo foro yala kiba tala ko de ate amala fil fe ala tiode fi nyin karole kono mun keda auguste katu samabi na kan non komando no nyami wala atinna non ala amantiol fana fi non juna ko ndene la gatande ko de jun karo kono anen julay karo kono wo karol kono de amantiol fi non no senela dol fana mu yalon ko inate la senol tiol fi non ndon idiamu da froya kibar talale e ko dol fana mun yalon ko ye tiol fi non jun karo kono anen julay karo kono dol bije mun yalon ko de janata na fana batande to momina e man sama sirum soto o watola Sambu Damfa atolem president of North Bank Regional Rice Farmers Association mombe Jajari Eliasa District ay ñe foko de ko samare kabira datita nu sama bida kandu nyame foloke nu ama jio mansiano atina de fodol manna ila tiol fi ndun dol fana nata fi bari imanna ji siro soto pour ko wotiolu ani ñol mu yalla ko ya fi awato la pour ka balondi ako crop failure ni ko munyi fefewol mu yalon ko ya fiide jamal bi jel mu yalon ko aseltale wotundo ma fonda kaatu jamal bi je mu yalon ko de imela tiol fanasi finu awato la kaatu jamal bi silali nun kaatu man naji yo soto dio mu yalon ko asida mu yenye fo wala kata alu njayti mombe opa lowa opa salum njayna da nyi foko de etol mela tiolu akoy ila tiolu me fi juna bari kintolu woni nyolude wol fana manna betia ye fi juna nyaaw nya bari manna betia no fe mo sabu fo jamu yalon ko wala keda julay karo kono Alhaji Ibrahima Biaye regional representative mbe National Farmers Platform West Coast anana na nyintandi ko de nyina sawla de ko fe jamal be jemu yalon ko de ye mantoro so do nyi fewol mu yalon ko ya fi Biaye na dana nyi fana ko den ko ila farol to de sagarta kuy fol nyi man kuy fol mu yalon ko wala kuy finon ko manto ifana man na ji sidon so do mu yalon ko de anata na nyi kuy fol batandi katu wo manol mu yalon ko ye kuy fanu ye kuy fonon ye kuy fanu wo dinkara to nyanno manol de talo non kata tutu farol to bare wo kuy fol fana man na bete ano kibarol so nim foroyala be tentenka hansang foroyala nelson mane nyi safe moto mu yalon ko private vehicle le ni ko mu amanke passager moto di iko BJL 0766 kuno iko August karotil monni wor wulola wala malta fabe banta akeda se butoti aka akeda dami wala keda Westfield cooperative ma fon la
ko sede jarol ya ko nyami sedel mu yalon ko e kolje nyaaki solla e ko e nyim foko de nyinkeda talan nano ma fa wala tilbulola de kabirin foro yala kiba tala tata o ma fa wala e ko aman drive fo tara jede bari sede jarol mu yalon ko ani kacata e ko do bije mu yalon ko de atabe do ko la gambe gale ndo ay nyim fode ko abe non do ko la ko dal to minna ay wuro moy ba foko alnam ma koy o watol itata wodin kirado ako watola de molje be bori kan ka moto wale moto mu yalon ko fam datita non ka mala dum watola abe mala kan ako watola ayala telefodota ay commandro ke fire service la mon kedana dimba falalti mu yalon ko inata ko dimba fa ako ndinere ka tanni ko de mol mu yalon ko to lebe o ma fa la e kata ku bake de pour ka o dimba fa bari manna fa no to mominna dimba ten ka o moto mala ka ke sebutodi ko muto may be nana mala ka be kira se butodi bare ala tendu ya jeyde to minna mo mam fa akol kono se de jarol mu yalon ko e kol janya e nyaaki so fawla e nyem foko de e mandalilo long dalilo mu yatina fonyi moto malta foro yalla kibatala e nyi safa ko de e kata ko fana ke pour ni mo se diamo mu yalon ko atala kira police la noti baro fana e ma sotuno nin foro yalla be ten ka hansa e nyi safa ko candidate montada fo mo tang anin kononto iko wala keda molti mu yalon ko aggregate 6 soto 2018 Gambia Basic Education Certificate Examination mo yalon ko wala botala muntada fo candidate ol muntada fo wili mo an keme tan kononto karamodo dinno wolle safero ke ni exam odo wili kononto keme tan kononto nin kononto wol mu kambandi wollati wili tan keme kononto anin tan kononto nin killing iko wol mu sunkuti wollati kibaro mu yalon ka findita press release mu yalon ka bota ministry of basic and secondary education kunu wolle ni ko banque kibaro na la ni safek de ko kibaro ya safa nyamin e ko Modou Bi Diallo mo be St Charles Luanga Upper Basic School anin Seynabou LJT mo be St Peters Upper Basic School wolle ke da karmoto di nol mu yalon ko to le do nyol be dang mo sababi je mu yalon ko karamonto dinnol wol boda karamo monto wala keda St Teresa's Upper Basic School ti fula bi je wol boda presentations of St Mary's le fula bota yelde Upper Basic kilim boda Gambia Methodist Academy kilim boda Kotu Upper Basic Ndaws Comprehensive wol fana mo kilin sodo aning SOS Haman Mayna Upper Basic wol fana kilin sodo Talending Upper Basic wol fana kilin sodo aning Deeper Life Upper Basic wol fana kilin sodo aning St Charles Luanga Upper Basic wol fana kilin sodo St Peters Upper Basic wolfana natana kilin sodo eko aning St Edwards Upper Basic wolfana natana kilin sodo aning Daslami Upper Basic wolfana kilin sodo all yindum Upper Basic e kilin sodo aning Anne Marie Jove wolfana kilin sodo kibaro nyi sabe nin foro yala be tenten kan hansain foro yala keba AF Touré nyin sabe ko Musa Cham PDOS la kansulo mo be Serekunda London Kona ward eko atale tata ka futa molla mo yalon ko e ko ya kol so to mo minna sama ketano nyin dimas tambila la fo ay korda doltinya ala tundoto e ko job ko ndala kede dinkirati ko da floti daminto yalon ko atata wolto daminto yalon ko de administrative job diamata mu yalon ko la kede kordati yoti don kansilo inata ni job nata tsamba faafuta da korgetol mu yalon ko aje ni kankarol mu yalon ko fonyo ya beti nyano e ko wol kono ala fen jamal atinyata wol kono bun kono jorawolu anin nyin domor fewol mu yalon ko fana e jamal tinyata anala muso mu yalon ka kede Mariama Jallo tibul fana nata na bar muso do akul kono ko kujabi kunda fana kida dinkirade mu yalon ko wala kida dinkira fula njawte afudata damin to yalon ko salif kujabi anata na nyin faay ko de nyin nyin fonyo fon dadi talana no ma fon la dimanche lungola to mominna e kata ko fana ke pour que le dimbadol bondi ke samba dinkira dol to damin to yalon ko isi nyol len wolti ina adana nyin fana fo de nyin ko ya ko mo yalon ka be laade kan wol kono e la fen dol mo yalon ka tinyata do mor fengolu anin siti fengolu anin fen dol mo yalon ko fonyo nata be tinya akol kono e ko njay kunda jasi kunda jallo kunda anin dabu kunda ko dimbal mol mami daminto yalon ka futata nyun bema wol be nadana ila kol fo kol mo yalon ko la kol mo sodo inata be sataye be commandero fana ke masa kundala anin kilin na ka folu anin kilin na mol mu yalon ko be banko kan wala bankala bankol ka mu yalon ko se makoy e commandero ke police makoy de e tenturo fana nin jero fudandi e ko kansulo mu yalon ko atata ke kumpabo kanyin kula ko je anyala ya jayya tentu ko kule mu yalon ko anyanta kansulo Musa Cham e ko anatala ni ko atandi nyin kolto bara nyin foko de ay nyin kol be safele mu yalon ko aba fudandila municipal council ma anin national disaster management agency ka jube be kultala nyame
ngatale point la kibar keto to ke point la kibar keto nyin sabe ko polisol mu yalon ko itolle be opa river region itolle mo mutay ka hume ko Mohammed Touré mu yalon ka bota kulari satol to to manna district opa river region to mo minna e bulo chodala ko de aya bari ni wala fa e ka hume ko Sekou Touré ndo ya fa mum na ay ko wala kada dal ko do keme fulati point kibar keto nyin sabe iko nyi momo yalon ko sobita ko atale nyin koke iko nyin tembeng abe basse police station mu yalon ko abe mako kan ila kiskisol to mu yalon ko ba ke kan nyin koto momo yalon ko adiamuta point la kibar tala ndo akoy kana tofo iko nyi momo yalon ko e bulo chodala ko atale nyin koke iko ala musole nyin foko de ala kodo mun dala da su kebe fula nyin fandinke wala sunya o wato la de nyin ke onata abarindo dundi bunkono aya city iko anata lipa fafata ndo lipa munna iko lipa chenol la iko inata arrest base police wolle nata arrest ndo ya arrest wato mun na wala kada talan fula kada talan saba ma fa wala tribulola min temben abe base abe police ol ma koy kan ila kiskisirol to mo yalan koy ba ke kan ko kono mbe kibarol kum fala dami han sain point la kibar ke to mbe wala karan kan mo yenyi safa wala kada Mamadou Diawti asaketu point la kibar ke to mbe wala karan kan ha mo yenyi safa wala kada Mamadou Diawti ko polisol mu yalon ko ito lebe basse ito lemo arrêté ka mo ko Souleymane Camara sanji mo kay wala soto botan numuel stadiol to Jimara district operiva region to minna ye bulo chodala ko ala sunguto la kamban doma e ko wala fa ogoskaro kono ogoskaro ti lulu la 2014 sangola kabiri nyim botala e ko anata na bori point kibar ke to yin sabe iko nyi momu yalon ko iko atale nyin koke iko abe mutaring basse police station daminto yalon ko kiskisrobe ke kan akoto no abe police ma ko kan o kiskisrol to iko nyin kabere nyin kol keta no mel satol to minna ala sunkuto do